Tatlong case po, ma'am, eh. 3 case? Opo. Ayun po, ma'am, oh, bayad na siya, 2,500. Okey. Okey po, ma'am. Sige po, ma'am. Opo. Opo. Ay, kuya, Ma'am, ano po yan? bali may deliver po kayo, ma'am, eh. Galing kay Edu. Asawa ko. Asawa niya, ma'am. Bali ito po yung ano niya, pinadala niya. Ito po yan, ma'am. Sabi niya po kasi tagalan daw po, ma'am. Kayo malikot, ma'am. Opo, tagalan daw para daw po maramdaman niya yung init ng katawan niya, ma'am. Ayan, okay na mo, ma'am. Bali, bayad na po siya, ma'am. Okay, bayad na. 1,500 po, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you po, ah. Thank you po. 2,000 years later. Ayos, kay ma'am na naman ako magdi-deliver. Opo, ma'am. Ay, ma'am. Ay, kuya, may deliver ako ulit? Opo, ma'am, eh, bali ano po to, eh. Ano to, ma'am? Ayan, ma'am, bali bayad na po siya, ma'am. Bayad na ulit? Opo. Eh, ano ba yan? Bali tatlong case po, ma'am, eh. 3 case? Opo. Ayun po, ma'am, oh, bayad na siya, 2,500. Okey. Okay po, ma'am. Sige po, ma'am. Ano, ma'am? Ayos ba, ma'am? Ayos, ayos Ayos? na ayos, kuya. Thank you, ma'am, ah. Sige, Bayad thank na you. naman 'to, ma'am, eh. Sige po. 2,000 years later. Jackpot na naman sigurado ako nito. Opo, ma'am. Kuya, Uy, ma'am. may Sakto, ma'am. pa-deliver ulit? Oo, asawa niyo, ma'am. Pa-deliver. Ano naman Boyfriend niyo pala, 'di ba? Mm. Bali bayad na siya, ma'am. Bayad na ulit. 5,000 yung binayad niya, ma'am. Deliver. Ano yan? Bali 5 rounds daw po, ma'am, eh. 5 rounds? Oo, ma'am. Ayun, ma'am. Ay, sakto. Buti na lang yan yung pina-deliver niya. Bakit, ma'am? Kasi 3 taon na siya sa ibang bansa. Malamang nga. Eh, kailangan niyo talaga ng dilig. Oo, kailangan na kailangan ko yan. Tara, ma'am. Ano? Tara, Tara na? siyempre. Ano pa? Tara. Ayos ba, ma'am? Ayos na ayos, kuya. Sulit ba yung 5 rounds, ma'am? Sulit na sulit. Siyempre, ma'am, pag ako nag-5 rounds, malamang sulit talaga yan, ma'am. Sa sunod ulit, Sige, ma'am, pagka nagpa-deliver yung Mm. mister nyo, inyo lagi uunahin ko, ma'am. Ha? Sige. Thank Thank you, ma'am. you. Thank you.